Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizat bin Masali. Saya akan menerangkan beberapa bahagian mengenai problem based study. Okay, firstly adalah introduction. Okay, for this task, we should create a user, access the user with permission, server administration, share create account, file, and access for the new group. Okay, question 1 of the task. The new project has a project team has 3 members. Okay, firstly, user pertama Haizat, user kedua Hamdan, and user ketiga Amjad. Okay, question nombor 2 pula, create the 3 user account in Ubuntu. Use all member name of the user create. Okay, first user pertama sudo add user Haizat, letak password and then dah buat user Haizat. Okay, yang kedua pula sudo add user Hamdan. Okay, dah create user. Okay, yang nombor 3 adalah sudo add user Amjad. Okay, dah create user Amjad. Okay, question nombor 3 adalah create a group that will be joined by all member. Okay, first kita akan buat group. Okay, buat group kita guna command sudo add group source pvt. Okay, source pvt. Okay, kita dah buka and then dah create group. Okay, yang kedua, langkah yang kedua pula adalah sudo user mode. Okay, user mode untuk masukkan setiap user tu ke dalam group tu. Maksudnya cara sudo user mode tolak G source pvt Haizat. Itu untuk masukkan user pertama. And then untuk masukkan user kedua dan ketiga sama je cara dia. Okay, question nombor 4 pula adalah create the directory of the as member in your Ubuntu desktop. As member must we have a full permission over their directory. Okay, nobody else can modify anything in the directory provide for this is done. Okay, firstly adalah kita buat directory of the as member. Okay, first kita akan guna command mcdir group 1. Okay, kita masukkan sudo char Haizat group 1. Masukkan password. Okay, lepas tu ulang balik cara yang pertama tadi, mcdir group 2 and then sudo char Hamdan group 2. Okay, yang ketiga pula mcdir group 3 sudo char Amjad group 3. Okay, yang kedua pula adalah full permission. Okay, kita nak buatkan dia full permission is ls tolak ld dan group 1. Okay, dia akan tunjukkan yang Mufri yang Haizat adalah group pertama. And then kita buat langkah yang pertama tadi, ls tolak ld group tu, dia akan tunjukkan yang Hamdan ni group kedua. Yang ketiga pula ls tolak ld group 3, dia akan tunjukkan Amjad ni adalah group yang ketiga. Okay, yang ketiga pula nobody can modify the directory. Okay, kalau kita nak tu kita kena masuk ke cd group 1 and then kita buat satu file adalah cat lebih besar text.txt text maksudnya. Okay, kita buat langkah tu sampai habis, sampai kita buat cd group 3 sampai kita dah masukkan group, kita dah buat cat lebih besar daripada text.text ni untuk group 3.
Okay, soalan 5 pula, create the addend the new directories to be the share among all the 3 members. Assign the first member as a owner with the other member have a right access. Other have a no access at the all provide for the done. Okay, first kita kena new directory. Okay, kita kena gunakan command mcdir gp as source pvc. Okay, yang kedua kita masukkan sudo char tolak r haizat titik 2 source pvc source pvc group source pvc kepada group source pvc gp source group pvc. Okay, yang kedua pula adalah accessing the file member. Okay, access the file member adalah kita gunakan command sudo cd. Okay, lepas tu selang and then /dev/sda. Okay, kat situ dia akan tolong kita cara nak kita untuk print the menu. Maksudnya kita akan print the menu. Okay, fdisk ni adalah digunakan untuk membuat untuk use of the create and the manipulating this partition table. Okay. Lepas tu yang ketiga adalah share all the member. Share all member kita gunakan command sudo chgrp source pvc kepada gp source pvc. Okay, lepas tu kita gunakan command ls ld. Okay. Lepas tu kita masuk ke dalam cd ke dalam gp source pvc and then kita tulis ls tolak ld. Okay. Untuk highset. Okay. No access pula kita gunakan command sudo chmod 730 untuk permission dia. GP source pvc. Okay, cd group source pvc untuk permission okay, for the install server in Ubuntu, kita gunakan sudo apt install open // tolak server. Okay, kita akan install // menggunakan command tersebut. Okay, saya akan buat soalan seterusnya saya akan bagikan kepada kawan saya. Okay, terima kasih. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Mukri Hamdan bin Muhammad akan teruskan present dengan soalan nombor 7. Okay, untuk nombor 7 ni, soalan dia using any SSH client, all members shall have access to the Ubuntu remotely from the host operating system. Okay, pertama sekali, kita kena masukkan IP address di terminal Ubuntu dengan command from IP LDDR. Okay, lepas tu dia akan keluarkan seperti ini. Ini dia punya IP address 192.168.195.129. Selepas itu, kita kena download putih. Selepas download tu, masukkan IP address yang kita dapat tadi seperti ini.
dan tekan open. Okay, di CMD akan termasuk ke command prompt. Okay, seterusnya kita kena login first member Haizat dan masukkan dia punya password. Okay, akan keluar seperti ini, maksudnya dia boleh access. Seterusnya untuk user kedua, member kedua, Hamdan, masukkan password juga dan akan seperti ini. Seterusnya untuk user ketiga, Amjad, password dan akan macam ni. Okay. Untuk soalan nombor 8 pula, dia kata login via SSH client as the first member. So just masukkan, untuk kita buktikan, masukkan Haizat punya nama dan password. So seperti ini. Untuk nombor 9, untuk navigate to the share directory and create a text file. So selepas masukkan Haizat punya username and password, di bawah itu tulis command cd/home/mufli/group directory iaitu gp osos pbt. Tekan enter dan createkan satu file dengan command cat lebih besar haizat.txt. So masukkan teks apa-apa seperti ini. Saya masukkan Muhammad Haizat bin Masali. Okey, untuk soalan 10 ni dia nak membolehkan untuk user kedua dan ketiga untuk edit dalam teks tu. So seperti biasa, pergi ke putih, masukkan IP address. Selepas tu di dalam command prompt tu masukkan Hamdan untuk user kedua, masukkan Hamdan, username dengan password dan masukkan command cd/home/mufli/gp osos pbt seperti ini. So lepas itu enter, masukkan command nano haizat.txt. Nano ni untuk user, maksud dia untuk user lain yang boleh edit dalam teks tu. So dalam teks haizat.txt tu akan ada nama Haizat seperti tadi dan kita boleh tambah lagi teks untuk user Hamdan boleh edit, masukkan nama dia seperti ini, Mufli Hamdan bin Muhammad. Okey, sama juga untuk user ketiga, pergi ke putih, masukkan IP address dan di dalam command prompt masukkan username dan password dan di dalam command tu masukkan cd/home/mufli/gp osos pbt. Lepas tu enter dan nano haizat.txt akan seperti ini juga, membolehkan dia edit di dalam teks tu. Okey, untuk yang soalan ke-11 pula, ensure that others are not able to edit that text file using remote SSH season. Okey, maksud dia Hamdan dah access username dan password, tapi dia tulis command cd home/gp osos pbt. So dia akan keluar seperti ini. Bash cd/home/osos pbt no such file or directory. Lepas tu cuba masukkan command cd gp osos pbt juga akan keluar seperti ini. So maksud Hamdan tak boleh edit dekat dalam text file Haizat sebab dia tak access Haizat dulu. Okay. Untuk conclusion pula, untuk task untuk PBT ni, Linux ni adalah multi-user operating system. Lepas tu kita perlu, we need the concept of file ownership and permission to ensure the security of files as well as the operating system. When working with permission of system file, you should be very careful as wrong permission can prevent program from working correctly. In Linux, file count with permission a way to decide who can read or write a file. The permission are divided into 3 parts. Therefore, the owner, user of the file, those for the group to which the owners belong, and the permission for all the other user is account beside a name has a group or groups to which it belongs. The group are generally used for administrative tasks. From the point of view of what is allowed to do in a file of directory, permission are for reading, writing, and executing. Okay, that's all from me, Mufli Hamdan bin Muhammad, with my partner Muhammad Haizat bin Masali. That's all.